उद्धारकर्ता प्रभु यीशुख्रीष्ट पवित्र महत नाम समस्त स्वागत प्रेसर और शुभेच्छा ज्ञापन करे। प्रभु आम प्रत्येक प्रचुर भाव आशीर्वाद प्रदान करंतु। प्रेसर लोक मैंने प्रांत काल प्रभु आम प्रत्येक वाक्य बुझार सक्षम एवं सामर्थ्य प्रदान करंतु। प्रभु आशीष करंतु। ए समय मध्य आपण निकट में एक क्षुद्र प्रसंग रखा इच्छा करे। आ प्रसंगर नाम बा शीर्षर नाम है मनुष्यर शेष यात्रा। मनुष्यर शेष यात्रा। प्रभुंकर लोक माने मनुष्य जगत मध्य एक यात्रा रही अछि। आ मनुष्य जाने नहीं मनुष्य जीवन रे ए जगत मध्य ता जीवन रे केते बेले जे यात्रा शेष हो जाए से भी जानी पारेनी। कारण लिखा जाए बाइबल को ए प्राण वायु सदृश फूल सदृश झड़ी पड़े घास सदृश झाउली पड़े। फिर प्रभुंकर लोक मान प्रार्थना कर बाइबल को है यहाँ आमे मनुष्य केबे मध्य जानी पारुनु। आमे ए जगत केबे छाड़िबा को पड़िबो। कारण आमे जदि जगतर जन्म ग्रहण करिबा करिअछु ताहले अवश्य दिने फसल जेतेबेले पाची जाए तो निश्चित भाव रे फसल को कटा जाए। ठीक सेमिति आमे जगतर जन्म ग्रहण करिछु तो दिने ना दिने आमान को ए जगत छाड़ी जीवा को पड़िबो। अर्थात ए जगत को आमको काटिकी नेबा को पड़िबो। प्रभुंकर लोक माने जे कौन से लोक हो धनीशील हो गरीब हो समृद्धि लोक हो नाम उपार्जनकारी हो प्रेषण किसी आसिक जाए ना। आज मुख्य विषय यह अटे अनेक लोक ए जगतर धन को संपत्ति को प्रचुर्यता को ए जगतर विषय को से प्राधान्यता देउछंती। किंतु आज मनुष्य भीतर जो आत्मा अच्छे से आत्मा को के मध्य प्राधान्यता देउना चिंता नहीं बिल्कुल। मु कहबार कारण यह अटे मनुष्य जीवन केते बेले जे पानी फुटका अच्छे केते बेले टुप करिके पलाई जाई थाए केते बेले प्राण छाड़ी जाई थाए। आ मनुष्य पक्षरे संभव न डॉक्टर जेते प्रयास करे तार चेष्टा से करे प्राण रक्षा करबा पाए। किंतु जो प्राण मनुष्य जीवन मध्य चली जाए मनुष्य ता अटकाई रखिबार कौन क्षमता नहीं बोली बाइबल कहे। एने मु कहबार कारण सुयोग अच्छी समय अच्छी थरे मनुष्य ए जगत छाड़ी यात्रा करने पूर्वर निजर आत्मा विषय भावंतु। ए जगत सिना आपण धनीशील अटंती आपण प्रजितशील अटंती आपण नामधारी अटंती आपण किसी अभाव नाई बिंदास रे रोचंती। किंतु मन रखंतु एटा आपण शरीर पाई आपण सौंदर्यतार गर्वता पाई। किंतु मन रख जिते बेले आपण जगत छाड़ी यात्रा करबा आपण प्राण वायु फुस करके चली जीवो सेते बेले आपण आत्मार परिस्थिति कौन हेबो। प्रभु को लोक मन कहीं कहले ना कथारे कहंती जगत रे जे जन्म ग्रहण करंती देवता सुधा हेले मरंती। यह लिखा अछि या कहंती। एणु प्रेषण को लोक मन बाइबल गोटे विषय कहे ए प्रभात समय में आपण कहबा इच्छा करे। उपदेश पुस्तक 8 पदरे लिखा जाइछि श्वास वायु अटकाई रखिबा पाई श्वास वायु उपरे कौन से मनुष्यर क्षमता नहीं किए बा मरण दिन उपरे तार किछि क्षमता नहीं। देखंतु प्रेषण को लोक माने आपण को जीवन रे मरणर यात्रा जेते बेले केते बेले आसे उपस्थित होचे आपण भी जानि पारिबे नहीं। आ प्राण मनुष्य भीतर रही प्राण श्वास को ए प्राण को अटकाई रखिबा पाई धरिकी रखिबा पे काहा को क्षमता दिया जाए नहीं। कार क्षमता ने शक्ति नहीं। एणु आपण को जीवन रे जो प्राण वाय अछि यह छाड़ी जीवा पूर्व आपण आत्मा को विषय थरे भावंतु। प्रभुंकर लोक मान कहबा पाई चाहे कारण मनुष्य जीवन रे आ शेष गति अटे शेष समय अटे। समय थाउ तो सुजोग थाउ तो निजर आत्मा विषय निजर जीवन विषय थरे चिंता करंतु। थरे भावंतु सुरक्षित रहिबा स्थान को जीव ना असुरक्षित रहिबा स्थान को जीव। नरक बोली स्वर्ग बोली दुईटी जगह अछि। नरक गुटे आ स्वर्ग गुटे। मला परे आपणकर आत्मा केउटी को जाउछि से विषय थरे वंचित थिबा समय ही आपण चिंता करबा को पड़िबो। प्रभुंकर लोक माने एथि पे कहबा पाई चाहे प्राण वायु
ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅଥବା ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଆସକ୍ତ ଲୋକକୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ପୁରା ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ମଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା କୋଉ ପ୍ରକାର ହେବ, କେମିତି ସ୍ଥାନରେ ଥିବ ବୋଲିକି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁଟକା, ଖଇନି, ପୁଡ଼ିଆ, ମଦ, ସିଗରେଟ, ବିଡ଼ି, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ବେବିଚାର, କାମୁକତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗତର ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗତର ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ, ମରଣ ଦିନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ, ତାର ଆତ୍ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ନାହିଁ, ତାର ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଷଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଣିକି ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଅଛ ସେ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ଜଗତରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଭାବିବେ, ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଶୁଚି ଅପବିତ୍ର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ ଲିପ୍ତ ଗୋଟେ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଆତ୍ମା ବିଷୟ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ହେବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମୟ ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ କହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ଥାଇ ମରିଅଛି ସେ ଧନ୍ୟ। ଏଣୁକରି ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦୂରରେ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜଗତର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆତ୍ମା ବିଷୟ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ନରକ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଯାହା ମଣିଷ ଜୀବନ ଦିନ ରାତି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ କିମ୍ବା ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ସୂଚି ବିଷୟ, ଦୁଷ୍ଟତାର ବିଷୟ, ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେପରି ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଆଉ ନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ଏଣୁକରି ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅଛି କି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି କି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଟେ। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ବେଦନା ଅଛି। ଏଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୀକ୍ଷା ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ଆଜି ହିଁ କି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି କି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ମଣିଷ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ, ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସୁଧାରି ହେବା ପାଇଁ ଓ ଏ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଅଶୁଚି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ହୁଏତ ନଥିବ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସମୟ ଅଛି, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜୀବନ ଦେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍।